Dear students, we were discussing about refraction of light. In my last video, in my last lecture, we discussed about lens maker's formula, in which we took a particular type of lens, which can be either convex lens or concave lens. So here today in my lecture, we shall be discussing about refraction through lens. এটা আমি ইয়াত বিশেষভাৱে কোনো এটা লেন্সৰ দ্বাৰা হোৱা প্ৰতিকৰণ অধ্যয়ন কৰিম। So our topic today is refraction through a lens. এখন লেন্সৰ দ্বাৰা হোৱা প্ৰতিকৰণ। So actually there are two types of lens. Basically, if you take, there are how many types of lens? Two. One is convex lens, and the another one is concave lens. Concave lens. Okhomiyat koy uttal lens aru obotol lens. Now, whether it be a convex or a concave, these two lenses always has two spherical surfaces. Convex hok, concave hok, ei duikhon lensor khetrot hoday dukhon ghuroniya pishto thake. Aru convex, in case of convex lens, the spherical surface which combine together to form the lens is like this. Eikhon amar convex lens, in which there is the combination of two spherical surfaces. Dukhon ghuroniya pishto log lagi ei lens khon prostut kora hoise. So this is one spherical surface. Orthat it is a small part of a large sphere. Gotike ami eneke okman extend kori eta sphere bonai dibo paru. Eto eta sphere bonai dilu. Jar center to ekhinit kobor ase. Teneke the other surface is also a part of a large sphere. Gotike ei onkhotu eta gulokor eta khudro onkho. Gotike etu eta ami eneke extend kori eta gulok bonai dilu. So etu hol tar center C2. Etu naam disu C1. Okay. Achha. So this part is now known as the convex lens, which have got on both sides two center of curvature. One is C1. C1 is the center of curvature for the first spherical surface, while C2 is the center for the second spherical surface. C1 to ki bostu prothom ghuroniya pishtokhonor bhas kendro. C2 to ki ditiyo ghuroniya pishtokhonor bhas kendro. So this is how a convex lens is formed. Next, if you look into concave lens, it is a concave lens to sound. Yato kekhon pishto thakibo lagibo dukhon. Here also there should be two spherical surfaces. Keneko hobo yat enekwa dhorono. These are the two spherical surfaces. E dukhon ghuroniya pishto. Also, this is a small part of a large sphere. Gotike ei surface khonor center to kunphala ase efala ase kobat. Gotike moi jodi enaka alaban extend kori diu sphere to bonai diu ei to motor center. Etu naam de dilu suppose C1. Similarly, if you make another sphere like this and the center is suppose this one. Gotike ki dekhilo? It is a small part of this sphere. Similarly, this is also the another small part of the next sphere, whose respective centers are at C1 and C2. Gotike eikhon amar ki lens. This is the concave lens. Okay, so ami eta kotha yat more rakhibo lagibo je concave lens e hok, convex lens e hok, concave lens e hok, hoday dukhon ghuroniya pishto thakibo. There will be two spherical surfaces like this, and on both sides there are two center of curvature. One is named as C1 and the other is named as C2. Dui phale duta center thakibo. Aru he center duta ki boli koy? Center of curvature. So this is how actually these two lenses are basically formed. Achha. Now, let us first
discuss certain terms related to convex related to convex ইয়াৰ লগত কিছুমান জড়িত কিছুমান পদ আছে সেইবিলাকত আমি চাই লওঁ convex lensৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ so this is our convex lens এখন আমাৰ উত্তল লেন্স যাৰ দুখন ঘূৰণীয়া পৃষ্ঠ আছে এতিয়া for every lens whether it be a convex or a concave there is a particular point which is known as optical center etu ki boli koy optical center boli koy optical center jitu o akhorle dikhe sadarate now what is optical center eta ki hoy sadarate acha tar apora eta kotha kolo etu ami janoe je majedi through the midpoint if you pass a line straight this is known as what principal axis edalok ami principal axis boli kau মাজেদি জিডাল লাইন গুছি যায় হেডালক কি কয় প্ৰিন্সিপাল এক্সিস থ্ৰু দি মিড পইণ্ট অফ দি লেন্স সিমিলাৰলি কনকেভৰ ক্ষেত্ৰটো কি হ'ব এটো যদি কনকেভ হয় কনকেভ লেন্স হয় মাজেদি জিডাল ৰেখা আমি টানি দিম হেডালক কি বুলি কয় মুখ্য অক্ষ ইংলিছত কয় প্ৰিন্সিপাল এক্সিস now if you incident a light to one surface of this convex lens like this more incident koi dilu okay eta ki hobo here the light is going from rarer medium to denser medium gotike this light will bend towards the normal of ele samanyo bhabe bend hoy jabo sidha gusi na jay kele because here the light is entering from rarer medium to denser medium so this refracted ray has bent towards the normal of ine okoman bend hoy goise aru ultimately he akko ene ulai ahib kint jetia ulai hobo this two ray will be always parallel edalok ko incident ray edalok ko emergent ray aru ei majot thoka dalok ki boli koy refracted ray apotito rashmi nirgoto rashmi aru eitu protihoito rashmi okay etia ki hoy you see that this refracted ray intersects on the principal axis at a certain point এই রিফ্রাক্টেড রে ডাল প্রতিফলিত রশ্মি ডাল মুখ্য অক্ষৰ কোনো এটা বিন্দুত সেট কৰিছে এই যেটো বিন্দুত সেট কৰে the point at which the two intersects is known as optical center this point is known as optical center okay so this point is known as optical center so optical center মানে কি যদি আমি লিখিবলৈ যাও optical center মানে কি what you have to say that whenever you incident a ray of light to any lens whether that be convex or concave the emergent ray and the incident ray will be always parallel to each other nirgoto rashmi aru apotito rashmi itu khitu khoday samantaral hobo in that case the refracted ray protikhorito rashmi mukhya okhor principal axis or jitu point ot intersect koribo set koribo hey point to ke koy optical center all so that is the definition of optical center iman moya likhini do aru so this is optical center you have to remember like this eta ki dekhilu if the lens would have been absent jodi a lens khon na thakileten ei incident ray to kumphale golota enka sidha sidi gusi golota ei phale di enka sidha sidi gusi golota okay the mod position if the lens would have been absent jodi lens kon natakileten this ray would have gone through this straight path etu sidha sidi golden tamne ki dekhisu lens kon thokar karone samanyo bhabe deviation hoy bole phale di gusi gol aru ei khini man ki kore tu lateral shift lateral ei portion to ki koy lateral shift samanyo porimano parsho bikiti ghorise lateral shift okay if it next more ki bolebo more is the thickness of the lens khonor thickness bet jimane beshi hobo ei lateral shift tu imane bahi goi thakibo orthat if the lens is thin ekdom patol lens hoy this lateral shift will be very very small and what happens in case of a very thin lens yat ami jiman black lens ordhain korim jiman black lens ami discuss korim ki more thakibo lagibo all are very very thin lens ওদিকে thin lens or ক্ষেত্ৰত কি হয় if the lens is very much thin the lateral shift is almost zero there is no lateral shift কোনো lateral shift parts of begidi na thakibo kete na thakibo jodi he ei lens kon oti patol hoy
আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এই ইনসিডেন্ট লাইটটো ডাইৰেক্টলি কোনো ডিভিয়েশন নোহোৱাকৈ লেটাৰেল শিফট নাই মানে কি কোনো ডিভিয়েশন নাই this incident ray will directly go through the optical center without any deviation কোনো বিচ্যুতি নোহোৱাকৈ আপতিত ৰশ্মি এই আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব অপটিক্যাল সেন্টাৰ মানে আলোক কেন্দ্ৰ গতিকে এটো যদি অপটিক্যাল সেন্টাৰ হয় নহয় আৰু লেন্সখন যদি একদম পাতল হয় কি হ'ব এনেকে স্ট্ৰেইট এনেকে গুচি যাব without showing any remarkable deviation থাকিব পাৰে lateral shift হ'ব পাৰে এটা সামান্য ইমানে কম that can be considered as negligible so এইখিনি কথা মোৰ ৰাখিব লাগিব so more is the thickness of a lens more will be the lateral shift when the thickness is very much reduced the incident ray will directly pass through the optical center without any deviation that it will go straight সিধা গুচি যাব so এই কথাখিনি এনেকে মনত ৰাখিব লাগিব হেতু লেন্সৰ ক্ষেত্ৰটো একেই হ'ব সো মই এটা লেন্স উদ্দেশ্য কৰি দেখাই দিছো সো এটো আসলে আমাৰ অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ কথা আচ্ছা নেক্সট সো অপটিক্যাল সেন্টাৰ হৈ গ'ল নেক্সট আহিব নাম্বাৰ বি সো ইয়াতে কাম কৰো এফালে মই কনভেক্স লম এফালে কনকেভ দুটা দিলে আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ শিকিব পাৰিম এফালে লম কনকেভ লেন্স সো তেতিয়া আমি কম্পাৰিজন কৰিবলৈ শিকিলে অলপ সুবিধা হ'ব ওকে সো নাম্বাৰ এ পইণ্ট অপটিক্যাল সেন্টাৰ দুইটা ক্ষেত্ৰত আমি একে ধৰণৰ হ'ব সো অপটিক্যাল সেন্টাৰ ডিসকাস কৰিলো সো নেক্সট আহিব এতিয়া নাম্বাৰ বি পইণ্টটো হ'ল নাম্বাৰ বি টো হ'ব ফাৰ্স্ট first focus convex lens হোক concave lens হোক তাৰ কোটা দুটা ফোকাস থাকে এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰে এতিয়া প্ৰথম ফোকাসটো কয় ফাৰ্স্ট ফোকাস এটো f1 বুলি ক'ব পাৰি f1 first focus and here we shall learn about the location of the first focus in case of convex এটা প্ৰথমতে convex lens ইউজ কৰি পলে ফাৰ্স্ট ফোকাসটো কেনেকে লোকেট কৰে হেতু আমি ইয়াত দেখুৱাম ধৰি লৈছো এটো আমাৰ কনভেক্স লেন্স ডাঙৰ কিছু তো আমাৰ কনভেক্স লেন্স ওকে আগৰ নিচিনাকৈ দিস ইজ প্ৰিন্সিপাল এক্সিস এটা অলৰেডি কৈছো দিস ইজ অপটিক্যাল সেন্টাৰ ধৰি লৈছো লেন্সখন একদম পাতল the lens is very thin ওকে ফাৰ্স্ট ফোকাসটো এতিয়া আমি কনভেক্স লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকে লোকেট কৰিম কি কৰিব লাগিব প্ৰিন্সিপাল লেন্সখনৰ প্ৰিন্সিপাল এক্সিসত এটা পয়েন্ট মই ধৰিলো পয়েন্ট আৰু এই পয়েন্টত এটা সোর্স ৰাখি দিলো পয়েন্ট সোর্স এটা ৰাখি দিলো আৰু পয়েন্ট সোর্সটো পৰা সাপোজ ৰে কিছুমান ওলাইছে এনেকে ওলাইছে ওলোৱাৰ পিছত আমি কি দেখা পালো আফটাৰ ৰিফ্ৰাকশন থ্ৰু দি লেন্স থ্ৰু দি কনভেক্স লেন্স দিস ৰে হ্যাজ গন প্যারালাল টু দি প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ এই দুই প্ৰতিফলিত ৰশ্মি গুচি গ'ল ওকে ওতে এনেকে লব পাৰি আৰু এটা ৰে লব পাৰি এনেকে কিন্তু রিফ্রাকশন হোৱাৰ পিছত প্যারালালি গুচি যাব এনেকে গুচি যাব ওকে দেন this point on the principal axis is known as the first focus eto first focus বুলি কয় of what lens convex lens this is the location of the first focus of convex lens প্ৰথম ফোকাস সো কনভেক্স উত্তল লেন্স এখনৰ প্ৰথম ফোকাসটো এনেকে লোকেট কৰা হয় তেনেকে ইয়াতো আমি চাও কনকেভৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্স্ট ফোকাস তো আমি কেনেকে উলিয়াম সো এবাৰ কনকেভ এখন আমাৰ কনকেভ লেন্স ভেৰি থিন মই ৰাখিব লাগিব ইয়াত যিমানবিলাক লেন্স আমি উল্লেখ কৰিম দোজ লেন্স উইল বি ভেৰি থিন প্ৰিন্সিপাল এক্সিস আঁকি দিলো এটো হল তাৰ অপটিক্যাল সেন্টাৰ এবাৰ মই কি কৰিলো এই লেন্সখনলৈ কনকেভ লেন্সখনলৈ দুটা কনভাৰ্জিং বিম অফ ৰে ইনসিডেন্ট কৰিলো এনেকে I have incident two light ray like this okay aru after refraction through the lens if these two refracted ray goes parallel jodi parallel hoy jay eneke
বুজি পাইছেনে এইটো এটা আপতিত ৰশ্মি এইটো এটা আপতিত ৰশ্মি এই দুই আপতিত ৰশ্মি গৈ বলে কি হ'ব যদি মই এক্সটেন্ড কৰি দিও আমি দেখা পাম যে this two ray if you extend they will meet somewhere here এটা পইণ্টত বিন্দুত মিট কৰিব ওকে এনেকৈ মিট কৰিব তেতিয়া আৰু ৰিফ্ৰাকচনৰ পিছত এই দুই ৰশ্মি যদি সমান্তৰাল হৈ যায় কাৰ সমান্তৰাল প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ মুখ্য অক্ষৰ যদি সমান্তৰাল হৈ যায় তেতিয়া এই বিন্দুটোক কয় দি ফাৰ্ষ্ট ফোকাস this point on the principal axis is known as first focus for what lens concave lens এটা এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব হা খালি ইয়াত এইটো কথাই মনত ৰাখিব লাগিব যে এই দুটা ইনসিডেন্ট ৰে যদি মই বহাই দিও এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত লগ লাগিবগে okay aru shortto ki but the necessary condition is what after refraction of this incident ray the two refracted rays always has to travel parallel to the principal axis tane shortto ki ei dui apotito rashmir protikhoito rashmi duta মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ গতি কৰিব লাগিব তেতিয়া এই দুই আপতিত ৰশ্মি যিটো বিন্দুলৈ কেন্দ্ৰভূত হ'ব hey bindutuke ki boli koy prothom focus first principal focus for what lens concave lens so this is the location of the first focus eta ami next some location for second focus number C second focus ya aru eta focus ase second focus to eta kenake locate kore second focus naam di dibo pari F2 first we shall learn about the formation of second focus in convex lens গতিকে আকৌ মই কনভেক্স লেন্স এখন আঁকি লওঁ ভেৰি থিন প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ এইটো অপটিকেল চেণ্টাৰ এতিয়া মই কি কৰিম আই উইল এলাউ পেৰেলেল লাইট বিম সমান্তৰালভাৱে ৰশ্মি আপতিত কৰিম আই উইল এলাউ লাইট টু ইনচিডেণ্ট অন দি লেন্স হুইচ আৰ পেৰেলেল টু দি প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ ৰশ্মি আপতিত হ'বলৈ দিছোঁ then after refraction what will happen these two ray will be meeting at a certain point on the principal axis or at a point of goi bole miliboge they will meet at that particular point and this is the point is known as the second focus eituke convex lens or second focus boli koy this is the location of the second focus gotike jenake no arota jodi moi enake di diu কিন্তু condition to ki the two rays should be parallel so what will happen after refraction through the lens they will again meet at the same point eketa point ot goi pele meet koribo like this and this point is known as the second focus of the convex lens okay na kilwa so number yato ami sabo paru number C second focus ami compare koribole korisu aru second focus for now concave lens or khetro second focus to ami kenake uliam so ebara ko akilo a thin okay it is a thin concave lens eto hol tar optical center etia ki hobo generally ki hoy convex lens e incident ray komo converge kore okay kintu concave lens ki kore the incident ray is always diverged okay so ako mo incident koilu eneke duta dilu these are the two incident ray parallel to the principal axis now what will happen these two ray will be now diverged atoi jabo etu ketu pra goti eneke atoi jabo jate back koi dile eta particular point ot log habo hoi moi dekhai disu eta ifale gusi gol suppose eta ifale gusi gol now if you produce this two ray because this two ray will never meet eneke ulai gusi gol aru ketio yan duta etu ketu meet koribo nore goti meet korabole hole ki koribo laibo they has to be produced backward like this or backward produce kore ki dekha pam they will meet at a certain point on the principal axis মুখ্য অক্ষৰ কোনো এটা বিন্দুত এই দুই ৰশ্মি পিছলে টানি দিলে মিট কৰিব এইটোকে কয় this is the position of second focus for what kind of ray what kind of lens concave lens ওটিকে আকৌ এটা দিব পাৰি এনেকে ডট দি পলে এইফালে গুচি যাব আকৌ এটা ৰে দি দিব পাৰো এনেকে so condition is what the two ray all these rays should be parallel to each other then they will always diverge away from the lens
লেন্সখনৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু এই গোটেইবিলাক ৰশ্মি যদি মই বেক কৰি দিওঁ they will all meet at a certain point on the principal axis and this particular point will be then known as second focus so এইখিনি কথা এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব so what we have learned that whether it be a convex lens or a concave lens it will always have two focus one is known as first focus and the another one is the second focus and their position of the first and the second focus for each of the two lens is determined in this way enake uliabo pari মই যিমান পাৰো দুটা মাধ্যমতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়াবা এটা মাধ্যম বেছি হ'ব কেতিয়াবা এটা মাধ্যম কম হ'ব গতিকে এটো দুটা মাধ্যমত পঢ়াবলৈ দিগদাৰ Okay, so I can move to it. Achha. Now, rules. যেনেকৈ আমি স্ফেৰিকেল মিৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ কিছুমান ৰুল পাইছিলোঁ ৰে ডায়াগ্ৰাম কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে হাউ ডু ইউ ড্ৰ এ ৰে ডায়াগ্ৰাম দেৰ আৰ চাৰ্টেন ৰুলছ দেট ইউ হেভ টু ফ'ল' ইউ নিড টু ফ'ল' চাচ ৰুলছ উই হেভ টু ডিছকাছ হিয়াৰ ৰুলছ ফৰ ড্ৰয়িং ৰে ডায়াগ্ৰামছ ফৰ লেন্স এবাৰ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি নিয়ম আমি পালন কৰিব লাগিব তাৰ চিত্ৰ ৰশ্মি চিত্ৰ বনাবৰ কাৰণে সো নম্বৰ ইয়াতো এনেকৈ নম্বৰ 1 ফৰ কনভেক্স লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এফালে লম কনভেক্স লেন্সৰ ৰুল একে আৰু এফালে লম ফৰ কনকেভ লেন্স সো নম্বৰ 1 Number A rule. Ek number rule to ki olap horuka ki maru convex very thin convex lens principal axis ki optical center ek number rule to already moi koisu any incident ray which is incident directly to the optical center will go straight without any deviation কোনো এটা আপতিত ৰশ্মি যদি মই ডাইৰেক্টলি আলোক কেন্দ্ৰত আপতিত কৰো প্ৰতিখৰণৰ পিছত কোনো বিচ্যুতি নহতে সিধা সিধি গুচি যাব তাৰমানে কিন্তু হেতু কেতিয়া হ'ব অনলি ইন কেস অফ ভেৰি থিন লেন্স ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দ্যাট ওয়ান পাতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এটো হ'ব আৰু ইয়াত যিমান ব্লা লেন্স লম প্ৰত্যেকটো পাতল এটো ইনসিডেন্ট ৰে এটো ৰিফ্ৰাক্টেড ৰে সো দিস ইজ নাম্বাৰ 1 ৰুল ইয়াতো একে ইয়াতো যদি মই আঁকিলো এটা কনকেভ lens it will the optical center you have to keep right incident ray refracted ray it will go straight without any deviation khali background likhi disu thin lens both the lens are taken to be thin the thickness to ekdom kom so number 1 rule number 2 number B rule second rule to convex khetrot so this is optical center second rule to key you can make a ray of light incident on the lens which is parallel to the principal axis মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল কৈ এটা ৰশ্মি আমি আপতিত কৰিব পাৰো লেন্সখনলৈ তেতিয়া প্ৰতিখৰণৰ পিছত after refraction what will happen it will pass through a point on the principal axis and that point is known as what it is known as second focus so to have two নাম দি দিম second focus so this is number 2 rule to etu yat ki hobo concave number 2 rule for concave lens optical center yat ki hobo ako etu a ray has been incident parallel to the principal axis what will happen here the lens in this case it will diverse efale guji jabo
ডাইভাৰ্জ ইয়াত কি হৈছিলে কনভাৰ্স ডাইভাৰ্জ সো ব্যাক কৰি দিলে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত মিট কৰিব ওকে এটা এনেকৈ দেখাব পাৰি আৰু হ'ব এইটো হ'ল পজিশন অফ সেকেন্ড ফোকাস এটা অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো আগৰ টপিকটোত সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড রুল থার্ড রুল আৰু এটা আছে নাম্বাৰ C suppose this is the lens convex lens principal axis optical center here first focus কোনফালে থাকে এফালে এটো কি নাম f1 এটো হল সেকেন্ড ফোকাস নাম দিছে f2 okay now if you incident a ray of light which passes through the first focus lens খনৰ প্ৰথমটো ফোকাসৰ মাজেদি যদি মই ৰশ্মি আপতিত কৰো lens খনলৈ তেতিয়া কি হ'ব এইটো না কইলো what will happen this ray of light after refraction it is was focusor মাজেদি গৈছে ওদিকে if the ray of light passes through the focus after refraction of পিছত প্ৰতিকৰণৰ পিছত it will move parallel to the principal axis or সমান্তৰালকৈ গুচি যাব এই তিনটা রুল মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এটো যদি আমাৰ concave lens optical center ইয়াৰ first focus to এফালে আছে left to second focus sorry ভুল হৈছে ইয়াৰ second focus to এটো হল first focus বিপৰীত হয় আৰু সো আগৰ নিচিনাকৈ যদি মই ৰে এডাল এইটো ইয়াৰ হ'ব এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ফোকাসটো লৈ যদি মই ৰে এটা এনেকৈ ইনসিডেন্ট কৰোঁ এইটো তাহলে যদি এক্সটেন্ড কৰি দিলে ক'ত লাগিবগে লাগিব ইয়াত লাগিবগে লাগিব if you incident a ray of light which when produced meet at the first focus এনেকৈ ধৰণৰ ৰে আপতিত ৰশ্মি আৰু ৰশ্মি আপতিত কৰা হ'ল যাতে এক্সটেন্ড কৰি দিলে প্ৰথম ফোকাসত মিট কৰে তেতিয়া এই জায়গা রিফ্রাকশন হ'ব রিফ্রাকশন হৈ পলে কোনফালে যাব এই প্যারালাল হৈ গৈছে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসৰ প্যারালাল হৈ পলে গুচি যাব সো দিস আর দি থ্রি রুলস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার এইটা একদম মনত ৰাখিব লাগিব এইটো হল কনভেক্সৰ কাৰণে এটো হল কনকেভ লেন্সৰ কাৰণে সো টু ড্ৰ এনি ৰে ডায়াগ্ৰাম you have to adopt these three rules either any two of these three rules যিকোনো তিনটা আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ দুটা তিনটা ভিতৰত যিকোনো দুটা ইউজ কৰিব পাৰোঁ ওকে sign convention next we have to learn about sign convention চিহ্নৰ নিয়ম যেনেকৈ spherical mirrors ক্ষেত্ৰতো কিছুমান sign convention আছিল here also we have to learn about certain sign convention so next sign convention অসমীয়াত কয় চিহ্নৰ নিয়ম এটা প্ৰথম sign convention মই ইয়াত convex lens লৈছো okay principal axis এটো কি বুলি কয় optical center এটো second focus এটো first focus concave ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এফালে second focus থাকিব এফালে first focus থাকিব so first sign convention to কি আছিল যে all measurements should always be done from the optical center যেনেকৈ spherical mirror ক্ষেত্ৰত all the measurement has been done from the polar পৰা মেৰুৰ পৰা জোখমাক বিলাক লোৱা হৈছিল ঘূৰণীয়া দাপনৰ ক্ষেত্ৰত but in case of lens
We have to always take the measurement from the optical center. So number one convention is all measurements are done from the optical center. All measurements are done from the optical center. Gotei bilak jukmak ami yat optical center pra korim. Number 2 mirror khetrot mirror khote ki number 2 ki asile all measurements along the direction of incident ray are considered as positive. All measurements along the direction of the incident ray are considered as positive. Tamane yat jodi eta object hoy du eto hobo tar incident direction. Okay, gotike suppose image to goi pole ekhit komat form hoise hoise yat kod image ta form hoise tetiale ei image distance positive hobo ne negative hobo positive কারণ জুকমাক বিলা কোপা কৰিব লাগিব অপটিক্যাল সেন্টার পৰা সাপোজ এখিনি পৰা এখিনলে 5 cm so আমি +5 লিখিম নে -5 লিখিম +5 why you are going from the optical center towards along the direction of the incident ray গটিকে 5 cm জুকিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা 0 1 2 3 4 5 cm গটিকে এফালে গৈছো সো এফালে গলে along the direction হৈ আছে incident ray সো তেতে পজিটিভ হয় আৰু অপোজিট ডাইৰেকশন হলে negative. So along the incident ray are taken as positive while along the opposite direction are taken as negative. বিপৰীত দিশত আহিলে negative যেনেকে object distance suppose 10 cm এটো মাইনাস হ'ব নে প্লাস হ'ব মাইনাস কাৰণ অপটিক্যাল সেন্টাৰ পৰা এফালে আহিছো আৰু এফালে আহা মানে ইনসিডেন্ট ৰে ডাইৰেকশনৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত মুভ কৰিছো সো ইনসিডেন্ট ৰে ডাইৰেকশনৰ অপোজিট ডাইৰেকশন মুভ কৰিলে সদায় কি হ'ব নেগেটিভ আকৌ তেনেকে নম্বৰ 3 এটা আছে all measurement done above the principal axis are considered as positive যদি মই মেজারমেন্টটো এই ওপৰলে কৰো suppose ইয়াৰ হাইট 10 cm so ইয়াৰ 0 ধৰিম 0 1 2 3 4 up to 10. So you are going from the principal axis towards above in the upward direction. In that case, the convention should be taken as positive. So any measurement above the principal axis is taken as positive আৰু তলফালে হলে নেগেটিভ সাপোজ ইমেজটো আমাৰ উল্টাকে ফৰ্ম হৈছে এটো সাপোজ 5 cm আমি হাইটটো কি লিখিম +5 নে -5 -5 কাৰণ এফালে 0 1 2 3 তলফালে আহিছে সো -5 তেনেকুৱা কথা সো এই তিনটা কনভেনশন মনত ৰাখিলে হ'ল Okay, so ekita asile amar sign convention. Now, location of the image corresponding to different position of the object
অবজেক্টটো বেলেগ বেলেগ পজিশন ৰাখিম আৰু তাৰ কৰেসপন্ডিংলি ইমেজটো আমি ক'ত পাম সেই ইমেজটো লোকেশন উলিয়াব লাগে হ্যাঁ আৰু তাৰ সাইজটো কেনেকুৱা হ'ব ক'ত লোকেট কৰিম তাৰ ম্যাগনিফিকেশন কিমান হ'ব সেই কথাখিনি আমি ইয়াত এটা এটাকে চাম সো প্ৰথমতে মই convex number 1 লৈছো for convex lens প্ৰথমতে আমি স্টাডি কৰিম convex lens ৰ ক্ষেত্ৰত first of all we will study about convex lens so number A so মই এটা convex lens ৰাখিলো এটো আমাৰ convex lens এটো আমাৰ principal axis এটো optical center ইয়াৰ কেটা ফোকাস আছে দুটা ফোকাস এটো কয় second focus এটো কয় first focus in case of convex lens similarly center of curvature দুটা আছে এইখন সারফেসৰ spherical surfaceৰ center of curvature টো এফালে এটো নাম মই C2 বুলি দি দিছো এইখন curved surfaceৰ center of curvature এফালে আছে C1 so C1 is the center of curvature for this spherical surface and C2 is the center for the second spherical surface eto etia jodi object to if the object is placed beyond C1 object to center of curvature atot rakha hoy if it is placed beyond the center of curvature tetia ami image to code pam aru ki dhonor image hobo tar nature position aru magnification tinta ei bostu kita uliam ha tamane moi eta example dekhai disu suppose etu eta moi object ya thoi dilu nam di dilu ab eta object which is placed beyond the center of curvature etia rules ki asile one ray coming out from the object has to be parallel to the principal axis adult ray principal axis or parallel ko ami tanibo paru eneke now since this is parallel to the principal axis after refraction niyam anujari ki asile it will pass through the focus to second focus of majori gusi gol okay aro you take another ray from this object and allow it to pass through the optical center majori gusi jabo dia কি হবগে যদি ভালকে বনাও রে ডায়াগ্রামটো এইখিনি মানত আমি ইমেজটো পাই গলো ইমেজটো নাম দি দিলো a dash b dash rules কি দা ধৰিব পাইছানে there should be always minimum of how many rays two incident ray এটা ray diagram তৈয়াৰ কৰিব কাৰণে minimum দুডাল incident ray লাগিব এডাল কেনেকে ললো parallel কাৰ principal axis so after refraction it passes through the second focus to majori par ho gol aru eta rosmi keneke lolu directly aluk kendror majori di dilu optical center majori di dilu so after refraction it meets somewhere here aru position to ami code pabo lagibo ei duta point ta mane center of curvature aru second focus or majot pabo lagibo so first ki likhilu number 1 image formed between what code f2 boli likhisu f2 and c2 f2 or c2 মাজত image to pai golu etu paboi lagibo tam second to hol image to ki donor hobo inverted so inverted hole kore real so real and inverted kele real because these two refracted ray are actually meeting at this point অর্থাৎ অবজেক্টৰ এই মুটো আমি ইয়াত দেখা পাম উল্টাকে দেখা পাম ইনভার্টলি দেখা পাম ওকে আৰু যেটো প্ৰকৃততে মিট কৰিছে এটো পইণ্টত the image is real so real and inverted এটো সদায় মোৰ দেখিলে হল real হলে সদায় inverted হ'ব so the nature is real and inverted আৰু এটা কথা আমি ক'ব পাৰো ম্যাগনিফিকেশন তো কি হ'ব ইয়া আকাৰটো সদায় ইয়াতকে কম হয় ইয়া দেখা দিমান হোৱা নাই but the size of the image formed in this condition will be always diminished আকাৰটো সৰু হ'ব কাটকে অবজেক্টতকে so diminished in size আকাৰটো
অবজেক্টৰ তুলনাত সৰু এতিয়া এটা কথা আছিল অলৰেডি আমি আগতে চাইছো বাৰু ম্যাগনিফিকেশন বুলি এটা বস্তু আছিল m বুলি লিখে m মানে কি আছিল সাইজ অফ দি ইমেজ divided by size of the object size of the image and size of the object এটা প্ৰথম কথা আমাৰ ইয়াত ম্যাগনিফিকেশন টু পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব পজিটিভ নে নেগেটিভ কাৰণ দেখিছানে ইমেজ টু ইনভাৰ্টেড হৈ আছে ইমেজ টু যদি ইনভাৰ্টেড তাৰ মানে ইয়াৰ হাইট টু আগত কি আহিব এটা এনেকৈ লিখিব পাৰি তাৰ মানে h2 by h1 h2 এ কি বুজায় হাইট অফ দি ইমেজ আৰু h1 এ কি বুজাইছে হাইট বা সাইজ অফ দি অবজেক্ট এতিয়া যেটো ইয়াত ইমেজ টু উল্টা হৈ আছে ইনভাৰ্টেড হৈ আছে তাৰ মানে ইয়াত কি হ'ব আগত এটা মাইনাস আহি যাব এটা মাইনাস আহিব আৰু কিন্তু এটো কি ইৰেক্ট তাৰ মানে মাইনাস h2 by h1 ৰ নিচিনা হ'ব ওকে আগত এটা আহি গ'ল মাইনাস why minus because the image is inverted গতিকে আমি কি দেখিলো magnification is negative so first কি লিখিম আৰু এটা অপচন লিখি দিব পাৰো m is negative আৰু কাৰণটো কি inverted image to inverted হৈ আছে image to inverted হোৱাৰ কাৰণে height of the image of এটা negative sign আহি যাব but the object is still erect so yet plus ultimately minus হৈ গ'ল এটো লগতে আৰু এটা কথা ক'ব পাৰো magnification or magnitude to greater than 1 hobo ne less than 1 hobo modulus disu mane ya magnification to magnitude to bujhaise greater than 1 ne less than 1 ta mane image size diminish mane ki the size of the image is less than the size of the object ta mane yar size to yatke horu ta mane image or size jodi 5 cm hoy object or size to 5 otke beshi hobo laibo suppose 10 অর্থাৎ এটোটা ভ্যালু পাবো and this value is what less than 1 so আমি কি লিখিব পারি image size is less than 1 কারণ এই ভ্যালুটো less than 1 5 by 10 which is less than 1 কেলে size of the image is less than the size of the object গটিকে এই রেশিও টু less than 1 গটিকে ইয়াত কি হ'ব the magnification is always negative কেলে negative পালো because the image form is inverted উল্টা লগতে কি দেখিলো magnification to 1 তকে কম কেলে কম কারণ size of the image is diminished so this is the first case it is second case তেনেকে আমি লিখি যাম খালি এতিয়া এটা কথা মোৰ ৰাখিলে হল ইয়াত কি মোৰ ৰাখিম এতিয়া জিমানে মই এই অবজেক্টটো অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ অভিমুখে লৈ গৈ থাকিম as you move the object towards the optical center of the lens okay the position of the image will be also moving forward image to আগলৈ গৈ থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত কি হৈ গৈ থাকিব ৰিয়েল ইনভাৰ্টেড আৰু এনলাৰ্জ হৈ গৈ থাকিব তাৰ সাইজটো কমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব অৰ্থাৎ বস্তু এনেকুৱা যিমানে ইমেজটো অবজেক্টটো অপটিক্যাল সেন্টাৰ ফালে লৈ গৈ থাকিম এই ইমেজটো উল্টা হ'ব কিন্তু তাৰ সাইজটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব সো এই কথাটো ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব so this is the first case now second case এটা মই অবজেক্টটো কোড ৰাখিম ডাইৰেক্টলি ইয়াত ৰাখিম C1 number B if the object is placed at C1 ত মই অবজেক্টটো বহাই দিলো if the object is placed at C1 okay এটা মই যদি ৰে ডায়াগ্ৰাম বিলাক আকো ধুনিয়াকে দেখা পাম এক নম্বৰ কি দেখা পাম image is formed at C2 এটো মনে ৰাখিব লাগিব যদি অবজেক্টটো কনভেক্স লেন্সখনৰ C1 বা সেন্টাৰ কাৰ্ভেচাৰ ৰাখি দিও ইমেজটো কোড ফৰ্ম হ'ব onto center of curvature it will form on the other center of curvature but it will be real and inverted okay so eta kom palo number 2 can hobo real and inverted laki ne dekho number 3 size to ki hobo eto mota ki lagbo same size size to same thake number 4
Number 4 যেহেতু ইনভার্টেড অলরেডি ইমেজটো ইনভার্টেড ফর্ম হৈছে গতিকে m আগৰ নিচিনাকৈ m is negative m is negative এখিনি মই আগতে বুজাইছো আৰু তাৰ ম্যাগনিটিউড ম্যাগনিফিকেশনৰ ম্যাগনিটিউড is equal to কি হ'ব 1 why it is 1 because the size of the image and the size of the object is same etu jodi 10 cm etu 10 cm cancel কৰি পেলাই কি থাকিব 1 so this is the second case okay হলে so this is the second case এবলা মই ৰাখিব লাগিব তাৰমানে মই অবজেক্টটো কমান্ড আগলৈ লৈ গৈ আছো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে নিলো এবাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালে নিম আগলৈ নি গৈ আছো so case 3 হলে আচ্ছা এটা case 3 টো কি লিখিম case 3 if the object is placed between C1 and F1 C1 and F1 C1 আৰু F1 ৰ মাজত ৰাখিছো প্ৰথমতে আছিল ইয়াত সেকেন্ড বাৰো ইয়াত এবাৰ থাৰ্ড বাৰ এই দুটাৰ মাজত কবাত ৰাখিম তেতিয়া মই কি কৈছিলো যিমানে আগলে যায় যিমানে অবজেক্টটো মই আগলে নিম ইমেজটো আগলে গৈ থাকিব আৰু তাৰ সাইজটো কমান নহয় বাহি গৈ থাকিব but still it will be real and inverted so কি লিখিম image formed code form হ'ব এবাৰ beyond C2 beyond C2 যেটা মই C1 ৰাখিছিলো object to image code form হৈছিলে C2 now you are putting the object somewhere here you will get the image beyond C2 পৰা আগলে পাম so image is formed beyond C2 number 2 আগৰ নিচিনা real and inverted real or inverted হ'ব number 3 size কি কৈছিলো যিমানে আগলৈ যাম ইমেজটো আগলৈ গৈ থাকিব কিন্তু লগতে তাৰ সাইজটো বাঢ়ি গৈ থাকিব so magnified ইয়াৰ আগলৈকে সেম সাইজ আছিল এবাৰ magnified সাইজটো কি হ'ব magnified অবজেক্টৰ তুলনাত ইমেজটো সাইজ সামান্যভাৱে বেছি magnified number 4 magnification is still negative why এতিয়া inverted হৈ আছে inverted থকা মানে is negative also magnitude is এবাৰ magnified হৈ গ'ল নহয় magnified হোৱা মানে মিনিং টু কি ইমেজৰ সাইজ অবজেক্টৰ সাইজতকৈ বেছি ইমেজৰ সাইজ অবজেক্টৰ সাইজতকৈ বেছি মানে ইমেজটো যদি 10 cm হয় অবজেক্টটো 10 তকৈ কম হ'ব লাগিব সাপোজ যেনিবা 2 cm কি থাকিলে 5 cm আৰু এটো কি কোয়ান্টিটি and it is a quantity which is greater than 1 so whenever the image is magnified always you have to remember the magnitude of the magnification is greater than 1 ho jab is greater than 1 so this is the case C third case okay hole next we will move on to the fourth case number D এবাৰ object code ৰাখিম object আগলৈ নি গৈ আছো এবাৰ object to directly focus ৰাখিম if the object is placed at C1 ৰাখিলো if the object is placed at C1 কি হ'ব object to যদি ইয়াত থৈ দিও directly at the focus কি হ'ব the image will be formed at infinity একদম বহুত আগলৈ গুচি যাব infinity মানে লেন্সখনৰ পৰা যথেষ্ট আগত কিছু দূৰত্বত আমি ইমেজটো পাম in a magnified form in a very large magnified form গতিকে number 1 কি লিখিম number 1 image formed at infinity image to infinity form হ'ব বহুত আগত কোৱাত form হ'ব number 2 still it is real and inverted যদি infinity form হ'ল নহয় real আৰু inverted হ'ব উল্টা হ'ব okay number 3 highly magnified বহুত ডাঙৰ highly magnified
That means the size of the image is very large in comparison to the size of the object. Number 4, কি লিখি দিব পাৰি? Magnification. Still it is inverted. Inverted হলে negative. কিন্তু magnification magnitude এবাৰ very very greater than 1. কেলে? কাৰণ ইমেজৰ সাইজ অবজেক্টৰ সাইডতকে বহুত বেছি ডাঙৰ আৰু বেছি ডাঙৰ মানে very very greater than 1. Okay, so this is the fourth case. আৰু এটা কেস আছে fifth. এবাৰ অবজেক্টটো ক'ত ৰাখিম? ফাৰ্স্ট ফোকাস আৰু অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ মাজত যদি অবজেক্টটো মই ইয়াত কভাৰ ৰাখোঁ তেতিয়া ইমেজটো কেনেকুৱা হ'ব? এবাৰ ইমেজটো কেনেকুৱা হ'ব? হ'ল না এইখিনি? সো এবাৰ আমি অবজেক্টটো ক'ত ৰাখিম? The object is placed at placed between F1 and O. First focus আৰু optical center. First focus আৰু optical center মাজত যদি অবজেক্টটো ৰাখোঁ কি হ'ব? হেতু মই ডায়াগ্ৰামটো বনাই দিছো। এটো এটা স্পেশাল কেস। ইয়াত কি হ'ব? এটো যদি কনভেক্স লেন্স, এটো হল প্ৰিন্সিপাল এক্সিস অপটিক্যাল সেন্টার, এটো হল তাৰ ফার্স্ট ফোকাস, এটো হল তাৰ সেকেন্ড ফোকাস, এটো সেন্টার কার্ভেচার C1, এফালে সেন্টার কার্ভেচার নাম দি দিলো C2. এবার অবজেক্টটো ক'ত ৰাখিবলৈ দিছে? ইয়াত কভাৰ ইয়াত between F1 and optical center. So you have to now draw a ray diagram. কি কৰিলো? You take one ray parallel to the principal axis. So after refraction through the lens, it will just directly pass through the focus. গুচি গ'ল. You take another ray which directly passes through the optical center. এটা ray optical center দি দিলো, কোতে কি হ'ব? Straight গুচি যাব. So এনেকুৱা হ'ব, এটো এনেকে গুচি যাব। অলপ বেয়া হৈছে ডায়াগ্ৰামটো। And you see that these two refracted ray will never meet. They are diverging away. এইটো এটা particular case য'ত refracted ray to diverge হৈ গুচি যায়। তাৰ মানে they will never produce any real image. কাৰণ ইহঁত দুটা কেতিয়া মিট কৰিব নোৱাৰে, এনেকৈ আঁতৰি গুচি গ'ল। So what can you do? You just produce them backward. এই দুটা ray আমি বেক কৰি দিম, এনেকৈ ক'বাত মিট এনেকৈ বেক কৰি দিম। বেক কৰি দেখা পাম এইটো ক'বাত মিট কৰিব এনেকৈ। এইটো ডাইৰেক্ট ধুনীয়াকৈ আঁকিব লাগিব। এনেকৈ ইয়াত ক'বাত মিট কৰিছে। So এইটো আমি এটা ইমেজ পাই গ'ল। A dash B dash, এইটো A, এইটো B, এইটো অবজেক্ট, এইটো ইমেজ। ধুনীয়াকৈ ৰে ডায়াগ্ৰামটো বনালে এইটো মোৰ অলপ বেকাবেকি হৈছে আৰু এইটো ফৰ্চফুলি মই ইয়াত মিট কৰাই দিছোঁ আৰু এইটো। So this is the special case in which you will get the image which is erect. এবাৰ ইমেজটো সিধা হৈ গ'ল। তাহলে এই মোটো ইয়াত দেখা পাম, ওপৰত দেখা পাম, which is now erect and but virtual. কেলে virtual? These two ray will never actually meet. They just appear to meet at this point. ইয়াত meet কৰা তাৰ লাইটটো এনেকৈ এখিনি ক'ব পৰা যেন লাগিছে। Okay, so এটা কি image? Virtual image. So first number 1 কি আহিব? ক'ত ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হৈছে? On the same side of the object. এতিয়ালৈকে আগৰ ক্ষেত্ৰবিলাকত ইমেজবিলাক ক'ত ফৰ্ম হৈছিলে? On the other side of the lens. Okay, এতিয়া the image is formed on the same side of the object. Image is formed on the same side of the object. Object to যিটো সাইডৰ আছে ইমেজটো হেফালে প্ৰডিউস হৈছে। Here the object is in the left side, the image produced is also in the left side. Number 2, virtual. এইটো এটা virtual case. Virtual and erect. Virtual হলে সদায় লগত কি হ'ব? Erect হ'ব, সিধা। Number 3 case, highly magnified বা magnified লিখিলে হ'ব, magnified, highly নহ'ব পাৰে বা magnified, ডাঙৰ, ইমেজৰ সাইজ অবজেক্টৰ তুলনাত যথেষ্ট ডাঙৰ।
Number 4, magnification. Positive and negative. A to erect I hold. Sida. Object to sida. Image to sida. Both are erect. So what will happen? Magnification is positive. It is special case of magnification positive. Ako magnification of magnitude greater than 1. Why it is greater than 1? Because the size of the image is larger than the size of the object. Okay? This is greater than 1. So this is the ray diagram. This is the location of the image corresponding to different position of the object in case of convex lens. Convex lens of ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা পাঁচটা পজিশনৰ ক্ষেত্ৰত পজিশনৰ সাপেক্ষে ইমেজ বিলাকৰ পজিশনটো উল্লেখ কৰিছো। এটা নেক্সট চাব লাগিব ফৰ কনকেভ। এতিয়ালৈকে আমি কনভেক্স চাই আছিলো। Now we shall be dealing with concave lens. Concave. For concave lens. For concave lens. Concave lens to mark it. Concave lens, thin convex lens. Concave lens. Concave lens, which is considered to be thin. To optical center. It hold second focus. It hold first focus. Itu nam moi C1 di disu. Itu nam moi C2 di disu. Itu ki hobo? The object can be placed anywhere. Yato hobo, yato hobo, yato hobo. Suppose moi yat thoi dilu. It can be placed anywhere. Dei moi yato thoisu bor. A or B. Eta moi prothom ray diagram to akilo. So one ray you take parallel to the principal axis. A ray is incident parallel to the principal axis. So what will happen? Niyam mote ki asle jodi lens concave hoy ki asle it will get diverse. Okay, tamane eneke goi pole a phale gusi jam. The refracted ray will be diverse. Potikoitor rosmi to eneke gusi jaboge. Aru jodi back koi dio ei eta point ot kod lage hi focus second focus to ahi meet korim. Tarpisot you take another ray directly through the optical center. You take another incident ray directly through the optical center which will go straight without any deviation. Because lens kon oti patol. Aru ki dekhilo ei khini jagat ei duta rosmi meet korise. But they are not actually meeting. They are not actually meeting. Eta dot dot he diasu. So these two rays are not actually meeting at this point. They are just appearing to meet. Gotike eta ki image pam? Virtual eta horu virtual image nam di disu A dash B dash eta horu virtual image ekhini jagat pam. So etu bostu. So number 1 ki dekhilu for any position of an object to jote jikunu jaga rakhibo pari for any position of an object in front of a concave lens ekhonor homukhor jikunu positionot jodi moi object to rakhu number 1 image to code form hobo prothom pota image to code form hobo on the same side on the same side of the object to same side of আমি ইমেজ to পাম object to ifale ase image to ifale pao ifale na pao lens konor ifale na pao ba etu kobori the image is from in front of the lens same side by in front
in front of the lens. Lensখনৰ সন্মুখত আমি ইমেজটো পালোঁ. Number 2. Virtual and erect. যিকোনো পজিশনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে থাকক অবজেক্টটো ইয়াতে থাকক যতে না থাকক the image will be always virtual and erect. Number 3. Size to সদায় diminished হ'ব. অবজেক্টৰ তুলনাত অবজেক্টটো যিকোনো যতে না থাকক কিয় the image that will be formed will be always diminished in size. Imageৰ সাইজটো অবজেক্টৰ তুলনাত সদায় কমে হ'ব. So diminished in size. সাইজটো সৰুৱে হ'ব. Number 4. Magnification. এতিয়া আহি গ'ল erect. চিধা থিয় হ'লে কি হয়? When the image is erect, magnification is positive. Okay? But magnitude of magnification is less than 1. কেলে? Diminished থাকিলে magnitude to সদায় 1তকৈ সৰু. So this is applicable, this rule is applicable for any position of the object in front of the concave. তাৰমানে অবজেক্টটো যতেই নাথাকক কিয় concave লেন্সখনৰ সন্মুখত যিকোনো পজিশনত থাকিলেই আমি এইকেইটা অপশ্যন পাম. আচ্ছা এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি যদি মই অবজেক্টটো এই পজিশনটোৰ পৰা আঁতৰলৈ লৈ গৈ থাকোঁ ইমেজটো কোনফালে যাব প্ৰথম কথা কি ক'লোঁ if the position of the object is gradually shifted away from the lens in which direction the image will move image to কোনফালে গতি কৰিব এটা প্ৰথম কথা আৰু image to size কেনেকুৱা হৈ যাব so কি মনত ৰাখিব লাগিব as you move the object away from the lens the image form the virtual and erect image which is formed will be approaching towards the second focus image to এইফালে আহি থাকিব আৰু যিমানে আহি থাকিব তাৰ size to সৰু হৈ গৈ থাকিব the size of the image will gradually go on decreasing and if the object is তাৰমানে এইটো যদি ইয়াত আনিলো নহয় ইমেজটো এইখিনি মানত পাম আকৌ এইখিনি আনিলো নহয় অবজেক্টটো আকৌ এনেকৈ পাম ঠিক আছে নে it is approaching towards the second focus আৰু এটা এনেকৈ গৈ if the image is placed at infinity if the object is placed somewhere at infinity তাহলে লেন্সখনৰ পৰা বহুত আঁতৰত অবজেক্টটো থৈ দিলো তেতিয়া আমি কি পাম ইমেজটো ইয়াত এইখিনি জেগাত পাম but the image will be so small it will be point size it will be like a pointer নিচিনা এটা সূক্ষ্ম বিন্দুৰ নিচিনা হ'ব ইমেজটো but still it will be virtual and erect okay so কি মনত ৰাখিব লাগিব as you move the object away from the lens as you gradually move away the object from the lens the position of the image will also approach towards the focus second focus but at the same time its image the size of the image will be gradually reducing কমি আহি থাকিব and when the object is placed as infinity the image will be formed at the focus second focus which is still erect and virtual but point size একদম সৰু এই কথাটো এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব দেই so এটা কথা এখন লিখি দিব পাৰি আৰু এটা লিখিব পাৰি when এইটো নম্বৰ A বুলি দিছোঁ আৰু এটা কথা যে লিখি দিওঁ নম্বৰ B when the object is
gradually moved, when the object is gradually moved away from the concave lens, when the object is gradually moved away from the concave lens, the image approaches the second focus f2, approaches the second focus f2, as well as the size of the image is gradually diminishing. Image 2 size horu hoi ahi thakibo. And when the object is placed at infinity, the object ami infinity thorim, the image, a point-sized image, ekdom horu point-sized image will be formed at f2. A point-sized image will be formed at f2, which is real and virtual. So this is one part which I have discussed about lenses, both convex and concave lenses. So in the next class, in my next lecture, I shall be discussing about lens formula and the expression for magnification or lens formula, all this. Okay.